السلام عليكم الزول الفلاون، الحمد لله راكم كاع بخير. دوك راهي العشرة. اليوم الموضوع يعني المشروع تاع المدعو بالقاسم الزغماتي، على جال الجنسية الجزائرية اللي بغى يقلع الجزائريين اللي راهم ساكنين في الخارج، يعني الجزائريين تاع الجالية 7 ملايين جزائريين. Donc le sujet d'aujourd'hui, de ce soir, c'est le projet de loi du dénommé Belkacem Zarmati, ministre de la Justice, qui veut retirer la nationalité algérienne à tous les Algériens vivant à l'étranger et qui osent critiquer l'arbitraire des actions, des décisions, des provocations du ministre de la Justice en Algérie, notamment les 300 détenus d'opinion qui ont été incarcérés de façon anticonstitutionnelle, de façon illégale et de façon illégitime depuis 2 ans. Car comme vous le savez, la nomination du dénommé Belkacem Zarmati le 31 juillet 2019 en sa qualité de ministre de la Justice était anticonstitutionnelle, illégale et illégitime en vertu des articles 102 et surtout 104 de la Constitution algérienne de 2016. Et retirer la nationalité algérienne s'il continue à critiquer ces agissements qui sont illégaux. هذا الوزير العدل المدعو بالقاسم الزغماتي على باله باللي هو غير شرعي، غير دستوري وغير قانوني، وراه يبروفوكي في الجاليه الجزائريه. راه يقول لها لو كان تزيدي تعكري على واش راه يدير هو في الجزائر يقلع لها الجنسيه الجزائريه. Et maintenant je vais vous répondre. Les lois internationales que l'Algérie a signées interdisent au gouvernement algérien de retirer la nationalité algérienne à tout Algérien qui ne dispose que d'une seule nationalité, c'est-à-dire 95% du peuple algérien. Le seul cas où c'est possible de retirer la nationalité à un citoyen, c'est lorsqu'il dispose de 2 nationalités. Et encore, il faut le prouver, il faut prouver que cette personne a commis un acte tellement grave, par exemple un acte terroriste, et dans ce cas, éventuellement, la justice peut étudier son cas. Et à chaque fois, c'est du cas par cas. En aucune manière, on ne peut retirer la nationalité à un citoyen s'il ne dispose que d'une seule nationalité. القانون الدولي واش يقول بلي ممنوع باه حكومة تقلع الجنسية المواطن اللي عنده جنسية واحدة برك. ممنوع، يعني هذا قانون دولي والجزائر سنياته، يعني هذه اتفاقية دولية هذه. وهذا المدعو تاع بالقاسم الزغماتي راه يحوس يخوف في الجاليه الجزائريه، يقول لها لو كان زيدتي تعكري واش رانا نديروا في الجزائر نقلع لكم الجنسيه الجزائريه. هذه حاجه ممنوعه، هذه يسموها لا بروفوكاسيون. تعرف شنو لا بروفوكاسيون؟ Et maintenant je vais vous dire quelque chose en langage français بتفهموا مليح، باسكو هذا المدعو تاع بالقاسم الزغماتي يبغيك نهضروا له باللغه الفرنسيه. Monsieur le dénommé Belkacem Zarmati, est-ce que vous savez que l'Algérie n'a jamais retiré la nationalité algérienne aux 250 000 harka en 1962؟ Donc نقولها لك بالعربية. الجزائر في 1962 عمرها ما قلعت الجنسية الجزائرية الحركة اللي عاونوا فرنسا باه يستعمروا الشعب الجزائري. لماذا؟ لأنه القانون الدولي واش يقول ماشي واحد كان حركي تقلع له الجنسية تاعو. هذاك الحركي يكون عنده الأولاد، وهذو ولادو ما داروا والو، ما كانوش حركة. يعني واش دارت الجزائر؟ ما قلعتش الجنسية الحركة، منعتهم باه يديروا بطاقة الوطنية ولا باه يديروا الباسبور تاعهم، باه ولادهم يكون عندهم الحق باه
يطلبوا هذه البطاقة الوطنية الجزائرية والجواز السفر الجزائري. Alors pourquoi l'Algérie n'a jamais retiré la nationalité algérienne aux harkis en 1962? Pour une raison très simple. La responsabilité légale des harkas n'est pas transférable à leurs enfants qui n'ont rien fait, qui n'ont pas trahi l'Algérie. Et c'est la raison pour laquelle l'Algérie a simplement empêché les harkis de renouveler leur papier d'identité, c'est-à-dire obtenir une carte d'identité ou un passeport dans les consulats algériens à l'étranger, de façon à ce que leurs enfants puissent avoir le droit d'établir une carte d'identité algérienne et un passeport algérien. Donc ce qu'essaie de faire le dénommé Belkacem Zarmati, c'est de la manipulation pour faire peur aux 7 millions d'Algériens qui vivent à l'étranger afin qu'ils arrêtent de critiquer ces agissements illégaux, anticonstitutionnels en Algérie, notamment au travers de Facebook, au travers de Twitter, au travers de YouTube et notamment en organisant des manifestations pacifiques aussi bien à Paris, à Genève, à Washington ou à Londres. Et d'ailleurs, je tiens à les saluer pour leur courage, pour leur pacifisme et surtout pour leur soutien que ces 7 millions d'Algériens ont apporté, notamment aux familles des détenus du Hirak depuis 2019. أنا سياق اجتماعي أكثر من معليش سي رشيد، هل أنت مع عودة أبناء الحركة إلى الجزائر؟ لكم واحد الحاجة بالك ما تعرفهاش. هل تعرف لو كان الدولة الجزائرية حكومة الدولة الجزائرية قلعت الجنسية الجزائرية للحركة على هو ولا لا؟ واش رايك؟ أنت تجاوبنا. لا هذا سؤال من بعد نجاوبك به. معليش ممكن الشعب الجزائري ما على بالوش باللي مؤسسات جزائرية ما قلعتش الجنسية الجزائرية للحركة، وتعرفوا علاه ولا لا؟ باه ولادهم يقدروا يديروا يخدموا جواز جزائري في القنصلية في الخارج. على بالكم بها؟ يعني أبناء الحركة. سؤال واضح. أنت راك تهضر الآن على النية. لا مش النية، قانون يعني جزائر انت راك تهضر على قانون بصح ما تقدرش تعرف نيه تطبيقه. ماشي نهضرك على النيه. انا شوف الجزائر فيها مؤسسات وعندنا قانون اللي راه فوق الجميع. سؤال واضح. الحركه ما نقبلوهمش، ولكن ولادهم عندهم باسبور جزائري. اسكو عندهم الحق ولا ما عندهمش الحق؟ هذا هو السؤال. اسكو عندهم الحق ولا ما عندهمش الحق انهم يدخلوا الجزائر؟ بالنسبه لي يدخلوا. شوف على بالك بها ولا لا؟ كل ابناء الحركه راهم يدخلوا في الجزائر من 62. على بالك بها؟ ايه مرحبا بهم. انت كرئيس جزائري نحترم جزائري، مرحبا بهم، هما راهم اولاد الجزائر. راني نهضر لك على ابناء الحركه مش الحركه ما يدخلوش، يعني بس اولادهم وبناتهم مرحبا بهم. حتى اذا ثبت على واحد انه يعني عنده اشياء ضد الجزائر، يعني صرح باشياء ضد الجزائر، لو كان يقول حاجه خطيره بالنسبه للجزائر، عندنا العداله الجزائريه ينطبق عليه القانون. نورمال. جيد. J'aimerais revenir à l'esprit de la Troisième République, cette fameuse Troisième République qui a permis à la France de développer la démocratie. Et la raison de ma candidature, c'est de mettre en place un gouvernement d'union nationale qui rassemblera enfin les femmes et les hommes qui ont des compétences et qui aiment la France et qui soient surtout clairs. J'ai prouvé, en étant un homme libre, sans aucun parti politique, que je pouvais non seulement obtenir les 500 signatures nécessaires pour être candidat à l'élection présidentielle, et j'avais déjà prouvé à l'époque en 2000, j'ai fait la démonstration depuis une dizaine d'années que si nous voulions que notre pays aille mieux, il fallait rester libre, travailler avec des femmes et des hommes qui viennent de tous les horizons politiques. Car on le voit bien, depuis 25 ans, aucun gouvernement n'a été reconduit. Donc ça veut bien dire que la solution des partis politiques n'est plus une solution qui marche. La seule solution, c'est que des femmes et des hommes qui veulent que notre pays aille mieux, qui veulent qu'on s'en sorte, qui veulent qu'on redevienne une véritable grande puissance, puissent le faire. Et pour cela, il faut qu'ils rejoignent ma candidature, parce que ma candidature est une candidature d'humilité. Si je suis candidat aujourd'hui, c'est pour être président de la République le 6 mai. Mais si les Français, et notamment les 17 millions de Français qui ne votent pas aujourd'hui, parce que c'est une véritable catastrophe démocratique, il faut mobiliser les Français pour qu'ils aillent voter. Et si je ne suis pas élu au deuxième tour, j'appellerai à voter pour un des deux candidats au gouvernement d'union nationale. Il ne faut pas se servir de la France, il faut servir la France. Et voilà mon credo, et c'est pour ça que j'appelle les 17 millions de Français qui ne font plus confiance aux partis politiques de voter pour moi et de me rejoindre. Assalamu alaikum. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ici comme prévu lundi
3 juin, 16h, au poste de frontière Boucanoun, entre l'Algérie et le Maroc, pour la déclaration de candidature aux élections présidentielles algériennes d'avril 2014, Inch'Allah. Comme je m'y suis engagé, la première décision que je prendrai si j'obtiens la confiance du peuple algérien, ce sera la réouverture des frontières terrestres entre l'Algérie et le Maroc. محمد الخامس الله يرحمه هو اللي عاون الجزائر في وقت الثورة. Il y avait des usines d'armement في المغرب، كان il y avait 5 usines d'armement. لو كان ماشي المغرب في وقت الثورة مع محمد الخامس الله يرحمه، الجزائر ما توليش تستقل، ما ننساوش. Et il a renoncé à cette française et symboliquement, son dossier a été remis un 14 juillet. شوفوا واش يقول لكم هنايا l'article 25 du code civil صح. L'article 24 du code civil organisé par les conditions de la déchéance de la nationalité française limité aux personnes neutralisées depuis moins de 10 ans ou des cas en cas de terroriste. En appliquant l'article 25.1, l'individu qui a acquis la qualité de français peut par décret pris après avis conforme au Conseil d'État d'être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de rendre apatride. S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme. S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu pour et réprimé par le chapitre 2 du titre 3 du livre de code pénal. S'il est condamné pour être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national. S'il est livré au profit d'un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de français ou préjudiciable aux intérêts de la France. سمعتوها؟ Voilà. ولله ما بقاش استعمار في بلادنا، كسر سيف الظلم لا حرب هلكوه الشجعان، ضحت الرجال في الأغيار والصحراء وجبالنا، تحيا الجزائر حرة يحيا والشبان، تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان، تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان. معروف علمنا في نجمة وهلال قوة رفعوه الشجعان، زرها أمازيغ والإسلام نور عتيقتنا، حفظها يا ربي وصونها من كيد الطغيان. تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان، تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان. ننطلب ولله ما بقاش استعمار في بلادنا، كسر سيف الظلم لا حرب هلكوه الشجعان، ضحت الرجال في الأغيار والصحراء وجبالنا، تحيا الجزائر حرة يحيا والشبان، تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان، تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان. معروف علمنا في نجمة وهلال قوة رفعوه
رفعوه الشجعان ثرها أمازيغ والإسلام نور عتيقتنا حفظها يا ربي وصونها من كيد الطغيان تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان ننطلب لله ما بقاش استعمار في بلادنا كسر سيف الظلم لا حرب هلكوه الشجعان ضحت الرجال في الأغياب والصحراء وجبالنا تحيا الجزائر حرة يحيى والشبان تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان معروف علمنا في نجمة وهلال قوة رفعوه الشجعان ثرها أمازيغ والإسلام نور عتيقتنا حفظها يا ربي وصونها من كيد الطغيان